branded, sis Jean Cat. Yours si branded. Next, medium. Mine Ruby. Medium size code Ruby. Saan yun? Next, Madam. Yours is knits. Madam. large XL mga sis, pa-code ng mahaba. Large XL, mahaba. Next, small med. Mine rare. Super ganda nito sis, kakaiba. Code ng rare. Saan po yan? Location Cavite. Next, double XL mga sis, pa-code na lang ng madulas. Double XL, madulas. Black Madam na ni sis knits. Next, cotton yan. Small semi-med matcha. Mine matcha. Next, size small mga sis, pa-code ng pretty. Size small, pretty. Ay, cute na ito. Small. Ay, small medium mga sis. Code design. Mine design. Si small med yun, sis knits. Next, Si rare. medium large mga sis, may tali to sa waist. May bulsa pa yan oh. Pa-code dito ng botones. Medium large, botones. Next, large XL. Code ng palda. Mine palda. Next, ito sis, ang ganda nito eh. Kakaiba. Small to large. Pa-code dito ng kakaiba. Small to large, kakaiba. Next, garterize mga sis. Medium to large, pa-code ng royal. Medium to large, royal. Okay na si Screesha. Next, large XL. May tali sa waist. Code ng printed. Mine printed large XL. Palda. Sis Lita. Yours si palda. Next, size medium mga sis, pa-code ng simple. Size medium, simple. May kakaiba ka? Yours na po, sis Kyle. Black kakaiba. Next, uy, ganda. Sis, rare na rare. O, small, medium. Code ako dito ng fresh. Mine fresh. Ang haba. Uy. Mine fresh, mine fresh. Small to med. Next, size XL mga sis, pa-code ng design. Size XL, design. O, sis, free lang. Yan, loose yung garter sa likod, ah. Dasma po kami. For free sa may naman, code dito garter. Simple. Yours na po, sis Nelia. Si simple. Fresh, sis Jean Cat. Gold ba yung lining? Ganyan siya, sis. May mga prints ng gold. Next, medium avocado. Ay, meron ka pala kung garter sis Jean Cat for free. Next, size XL mga sis, pa-code ng Donya. Size XL, Donya. Sis, ano po, 250 lang all items. Next pa corset, small, medium. Plakado yan, eyelet. Mine eyelet, small to mid. Super quality eyelet. Next, size XL mga sis, pa-code ng maganda. Size XL, maganda. Avocado yours sis knits. Avocado sis knits. Next, extra small, small, medium. Mine maxi. Code ng maxi extra small to mid. Donya, yours na po sis Lou, si Donya. Next, ito sis, garterize to. Large XL, pa-code ng vintage. Large XL, vintage. Next, max sa likod. Small, medium, mine keso. Code ng keso. Next, ito sis, ang ganda. Size medium, pa-code ng gatas. Size medium, gatas. Next, cotton yan sis. Medium, semi-large, dilaw. May tali sa waist si dilaw. Maxi. Sis Jean Cat, maxi yours. Small to large mga sis, pa-code ng powder. Small to large, powder.
Next. Large, may tali sa waist. Code ng pink. May bulsa yan large, code pink. Next. Sis Lu, ito. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Sis Lu. Keso, sis knits. Keso, sis knits. Next. Size small mga sis. Pa-code ng Sakura. Size small, Sakura. Next is small, medium, garter likod, borda. Mine borda, small to mid. Next. Size large mga sis. Pa-code ng mint. Size large, mint. Next, med to large, code stretch. Pa-mermaid cut yan sa stretch. Pink sis Jeanette. Yours is Jeanette pink. Small to large mga sis. Pa-code ng garter. Small to large, garter. Powder sis Nelia. Powder, sis Nelia. Yours na po. Next, med to large, garter waist, code Daisy. Mine Daisy. Stretch. Yours sis Jean Cat. Stretch. Garter. Yours na po si Shame. Si garter. Next, large semi-XL, code ng bagsak. Embroidered yan sis si bagsak. Sige sis Jeanette. Next, large size, pleated baba. Code ako ng premium. Large, code premium. Si length po ng Sakura, 50. Si Sakura ay 50. Cancel daw avocado ni sis Knits. Next, Uniqlo yan sis, cotton. XL, code dito ng choco. Mine choco, Uniqlo may bulsa, choco. XL to triple XL, pa-code ng halaman. XL triple XL, halaman. Madam, ano yun? Kay Sis Lu na napunta si Madam. Diba sa swam? Sis Nelia kay sis Lu daw po si madam. Small, medium, panalo. Mine, panalo. Small to mid. Next, Ano yun? ito sis. Mga Large sis, XL. pag masyadong malalayo na po yung flex namin, hindi na po kami nag-allowed ng cancel. Kasi baka mamali-mali din po yung maipak po sa inyo at ma-receive nyo, ha? Iwasan na lang po natin yung cancellation. Okay, next. Large XL mga sis, pa-code ng dilaw. Large XL, dilaw. Next. Large XL may tali sa waist, code adjust. Mine adjust. Choco si Susan Alminiana, new minor. May no pay no sa first item. Comment confirm, no COD, PM agad sa page. Small to large, pa-code ng royal. Small to large, royal. Next is, ang haba nito. Large semi-XL. Mine Cinderella. Super bet na bet ko to. Cinderella. Next, large XL mga sis, pa-code ng cotton. Large